मडगाव पालिका मंडळाच्या कर शुल्कात प्रस्तावित वाढ करपा आड मडगाव काँग्रेस ब्लॉकान डोर टू डोर जागरूकताय मोहीम सुरू केल्या। वास्को आणि पणजी नगरपालिकेच्या तुळेन मडगावचो कर कमी आसा अशें नगराध्यक्षाचे म्हणणे। काँग्रेस फुडारी साव्य कुतिनो हांच्या फुडारपणाखाला विविध व्यवसायी आस्थापनांक भेट दिवन तांकां दर तक्त्यांच्यो प्रती वाटल्यो। संबंधित आस्थापनांक तांच्या आस्थापनेचे वर्गीकरण करतले आणि 1 एप्रिल 2025 सावन तांचेर जावपाची शक्यताय आशिल्ल्या अतिरिक्त अर्थीक भाराची माहिती दिली। सुमार 2.5 करोड दर म्हयन्याक स्टाफाची सॅलरी आसता अशें म्हणत नगरपालिकेचो नियाळ नगराध्यक्षान मांडलो। जाल्यार ही वाड फाटी घेवपा खातीर मडगाव पालिका मंडळाचे मार्गदर्शक गरजेची पावलां उबारतले अशी आस्त कुतिनून उक्तायल्या। कोणतरी प्रेसाक वता, मिडियाक वता आनी एलिगेशन्स करता की आमी लाखांनी कितलेशेच कोटींनी फी वाडयल्या, कितलेशेच फी वाडयल्या आनी खास करून एलिगेशन मडगांवच्या आमदाराचेर केल्लें वता। हांव खास हें आज तुमच्या मुखार सगळें टोटल ब्रिफींग दवरपा लागून म्हणजे पयर आमी जवळ जवळ 27 फेब्रुवारीक कावन्सिलाची स्पेशल मिटींग जाली। म्हणजे गेल्ली कितलींच वर्सां म्युनिसिपालिटीच्यो जितलेच हावस टॅक्स जावं, ट्रेड लायसन्स जावं, अदर ऑल टायप ऑफ डिफरंट हांव डिटेलान सांगता केन्नाच रिवायज केल्ले गेले ना, तशें आशिल्ले आनी हाती लावन आशिल्ले। आमचो हेतू इतलोच आशिल्लो की कॉमन मनशाक ह्या तकलेर पेस पडची न्ही ह्या दृश्टिकोनांतल्यान जवळ जवळ 8 ते 10 दीस म्हणजे चीफ ऑफिसर, एनी म्युनिसिपल इंजिनियर, आमची AO आणि ATO आणि हेड क्लास सगळे स्टाफ सगळे आनी VCP सद्या इतले आमी प्रेस कावंक बशिल्ले सगळे मेळून आमी ती मिटींग घेवचे पयलीं 10 दीस तर तेजी स्टडी केली। आतां आमी रेट जे पळय आनी ह्यो आमी करतकीर 1 तारखेक 1 मार्चाक आमी हे न्यूजपेपराचेर पब्लीश केले। ताजे फाटल्यान कायद्यान पब्लीश केलें की लोकांक इंटिमेशन की 1 म्हयनो पब्लिशनाक टायम सारकी न्ही, 1 म्हयनो पब्लिशनाक टायम दिवचो पडटा आनी आमी पब्लीश केलें। फाटल्या दिसांनी हांवें पळयलें कोण तरी मडगांव म्युनिसिपालिटीचेर एलिगेशन खास करून म्हणजे आमदाराचेर एलिगेशन केल्लें वता। आमदाराचो ह्या फी वाडोवपाक हातून कसो येता, ताजेर एलिगेशन करपाक हातून ताजो रोल कसो येता। 2.5 crores पर मंथ स्टाफाची सॅलरी, ताजे नंतर इंटरनल म्युनिसिपालिटीचो खर्च आसता, गाडयो रिपेर कर आनी हे रिपेर कर, स्टेशनरी ऑफिसाचे खर्च, बारीक बारीक खर्च हो जवळ जवळ 3 कोटीचेर पावता। So the hike is to such an extent that it is unfair to increase to such a extent. Now for a transfer fees, I'll just tell you, for the transfer of a shop, which is presently 3,000 rupees, the transfer of a shop has house tax transfer has been increased from 3,000 to 10,000 if it is a non-blood relation. Means if you are buying from a builder or second-hand shop you are buying, then it has been increased from 3,000 to 5,000. Then trade license fees, presently they are paying 1,547. which has been increased to 2,500, 4,000, 6,000, 8,000 to such extent they have increased. Signboards they have been increased to 1,500 per square meter if it is eliminated. Yeah. So the chairperson is saying compared to the Wasco municipality and the Panjim municipality, the amount is very less. See, we don't go by what chairperson is saying because previously when this resolution was taken, he had announced that the increase is marginal, just 10 or 15%, maximum 20%. These are his words. If you check his earlier bite in the news, you will come to know. We are going door to door, making people aware of this, and we will be having a protest on the 28th or 29th in front of the Margao Municipal Council, because we don't want that this should be adopted from the 1st of April. You complete your survey, check the revenue quantum that you can get, and then you can go ahead with that. गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, मनीषा जाधव आणि मुजैफ शेख।